إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار أما بعد فأيها الأحبة ثلاثة أشياء من فعلهن لا يقربه الشيطان فهذا هو موضوع خطبتي مع حضراتكم فأعيروني بالقلوب والأسماء فالله جل وعلا أسأل أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجهه الكريم musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawon yettude o haanaɗo yettede ɗum ko allah du'ano nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen fof e kala jokkuɗo ɓeeɗo e laawol ɓeeɗo ila yawmel qiyama yo allah waɗu en e maɓɓe min salmini on salminagol islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗu en no moɓorɗen ɗo ni ka suudu makko ɗo en fof meɗen jeeyaɓe yimɓe aljanna musidɓe julɓe tedduɓe hutuba an on ko yiiloto ko e toɓɓere wotere kala ka probléme waɗi ko innete ko yo allah dandu en bone cheytan kala ka goɗɗo cheytini ko cheytan kala ko goɗɗo waɗi ko hana ko cheytane puusimo e muɗum si goɗɗo jeeni ma yari beere ma wujji ma jatti kala bone hun kun janɗi kun fanɗi si a waɗi kun ko cheytane cuɗanay ma fiya waɗu ko nun noon waɗata si o cuɗanama kanko kadi himo wondiri wonnema kanko tun o yataka yiite o inni ɓaytu woni ko baba adam alayhi salam woni ha sabu kanko e allah ɓe haaɓi kanko kadi ɓiɓɓe adama ɓen fop maɓɓe o majjinayi ɓe si wona seeɗaɓe e jiyaɓe makko laaɓuɓe laɓɓinaɓe yo allah waɗu en e ɓen ɗon joni noon ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe yiɗi en hiɓe yiɗani en moƴƴere nden ɓe faalaka hay goto e mofte maɓɓe ɗen naatoya yiite jahannam si ari naatoygol kadi ɓe faalaka hay goto e mofte maɓɓe ɗe luttoya ka nder yiite jahannam haray noon no woodi toon piiji tati pet ma puyji nayyi en ƴetta e tatiji ɓurɗi wonde très important ɗin tawata si a waɗiɗi e nder ñallal ngal cheytane o wawatama ɓadade neññande fof piiji tati si bani adama on waɗiɗi cheytane neññande o nodday konu makko mum fop o inna oɗo on o reenama o aynama o dandama sika suudu ha ndeññande cheytane o taƴitirta to si tawi kaka yaasi aray an e makko kadi o wonda ndeññande kala ko waɗɗa haray a waɗayi volonté ma kono haray na cheytane woni ko cuɗanma haray sifa ɗin piiji bani adama on no hani ɗi andude si a andiɗi kadi gollitiraɗi kadi maximum possible hara yeggitari ɗi fiya daɗu o bone wiyeteɗo cheytane fi honɗum ne laaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki wo cheytane hino dogira e ɓandu bani adama wano anduɗen ƴiƴanɗa noon no dogira e ɓandu bani adama an e makko on seedata ha ñande ɓeyni ƴette niɓɓi himo jokkete jusqu'à la dernière minute fiitu yo wawe hettude fi yo yaadoy ka nder yiite jahannama yo allah dande yiite jahannama joni noon ɗi piiji ɗo ko honɗum woni ɗin aɗo mi natande ɗin ɗon seede ko ko wiyaton boneji hina enen tu woni ko fuɗɗori ɗo nayi meɗen haɗata goto arno fewrno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ari o inni nelaɗo bakkatuji ɗin fop miɗo wawi ɗe accude sina bakkatu jina ɗum ɗon o mi ronku wawde accugol few mi faala noon ya yamiran ya autorise an dugano ɗala yomi waɗu jina
ɓay o woli ɗum ɗo sahaba ɓe faala taƴugol hoore makko nden taw hakke ko tawata holle ɓen noon ko on to place maɓɓe hakke ko tawata kon o wowli ko hulɓini on sayne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe pooɗimo ɓe joɗɗini takko maɓɓe ɓeyni ene hino welama nde goɗɗo jeenata yummama o yini o waye o yini o yimɓe ɓen kadi gooto yiɗa ɗum nelaaɗo maaki ene no welanma nde goɗɗo jeenata ɓeyguma o yini o waye nelaaɗo sa sallam maaki ene hino welama nde goɗɗo jeenata ɓiɗɗo ma bandirawo ma o yini o miiɗa o yini awa an kadi sa jeenoyi goɗɗo ko imma yumma goɗɗo ma ɓiɗɗo goɗɗo ma bandirawo goɗɗo ma ɓeygu goɗɗo on say nelaaɗo sallallah alih w sallam ƴetti sooke o maɓɓe gon ɓe wallini ka ɓernde makko ɗo ɓe toranimo allah ɓe inni allahumma habbibu ilayhi l iman wa zayyinhu fi qalbi wa karrihi ilayhi l kufra walfusuqa wal isyan allahumma ji'alhu min arrachidin ɓe toranimo o du'a ɗo suka landino ɗon o inni wo fewndo warata ka nelaaɗo sallallah alih wa sallam hari ala ko ɓuri yiɗugol ɓuri jeeno wo fewndo o yaltata ɗon saabu du'a nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam on ko yalta ɗon tawi ala hunde nde o añi ko ñiddatamo ɓuri ko wiyete kon jeeno ɗum ɗo ko hollugol bakkatuji ɗin adinoɓe waɗino sahabaɓe woodi rajimi maɓe wariraɓe kaaƴe si ɗum ɗon feƴƴi no woodi goto kadi e karamokoɓe wiyeteɗo ibrahim ibnu adham rahimahullah oɗo ko jeyaɗo e tabi'ina en ko ceernojo molanaɗo kadi e ceernoɓe arɓe ɓen ɓawo sahabaɓe ɓen oɗo goɗɗo arno ka makko o inni miɗo faala ya dugana ya autorise an yomi waɗu bone mbiɗo haraka ka hunduko ma mi iwti wano yimɓe ɓen landorta noon karamo ko ɓen hara inna ko karamo ko oustage jo kaarijo inni ɗum ɗo no dagi ma ɗum ɗo hino harmi oɗo ari tawi o ceernojo ɗo miɗo faala ya duganan ya yana nan fi yomi waɗu ko boni ceernojo innaari mi waɗantama ɗum o inni mi waɗante ɗum mi dugantoma ya waɗu ko boni kono noon mi waɗande condition ji joyi sa wawi remplisude ɗin condition ji ɗon jowi haray tigi tigi o mi yananima haray ya waɗu ko boni kon o inni wo sarti ara noon ko honɗum wo sa yedday allah yeddumo kono wata yeddumo ka hoore leydi makko condition ara noon no sa yeddaymo yeddoymo kono noon ɗaɓɓuka yeddamo hara hinaka hoore leydi makko suka on eni waɗum no wata marsude o ini yeeso la ɗiɗa ɓunkun no gasa kun ɗo wawa marsude o ini sarti ɗiɗa ɓon yeddu allah kono noon sa yeddimo ñaamu goɗɗum ngo kadi hara hina arsike makko hara hina ko allah arsiku mako ɗaɓɓa goɗɗum ngo ko ñaama hara hina arsike iwrɗon ka allah subahana taala sagata on ini ɗum ɗo kay wata marsude o ini addu sarti tata ɓon o ini wo tata ɓum ɗum yeddu allah kono ndeɗa yeddamo wo yeddamo e nokku hara allah wawama yiwde makko nokku ka o rentama o ini ɗum ɗo kay wata marsude o ini addu joni sartinaya ɓon o ini sartinaya ɓon sa yedday allah ñande malakul mawti on arma wo inna bon mi faalaya muññano lan ha tuma nde mi tuubi o si arano wara lan o ini ɗum ɗo kay wata marsude sarti jowa ɓon mo karamo ko jon waɗannomo on o inni awa si a yeddi allah ñande malaikaɓe wiyeteɓe zabaniya ɓe nanguma wo ɓe fokkintinma ka yiite haray ko ya darto inna a yata ka yiite ka aljanna yata sagata o ini wo ɗum ɗo wata marsude o ini awa so tawi ɗum ɗo wata marsude iyaka summa iyaka an ta'asillah mi rentinima hooti mi rentinima nde yeddata allah subhanahu wa taala oɗo o yalti ɗon tawi hande kadi o woni aaden neɗɗo hulowo allah ko ɗum pusunomo fi ɗum ɗo fof ko o wiyeteɗo cheytan yo allah dande en bone makko musidɓe julɓe tedduɓe o wiyeteɗo cheytan iblis e nder suratuji 114 114 sura ko woni ko qur'an bone mo waɗi on ko bone ko gotum pet ko wiyete kon mawnintinare alkibro yo allah danda en fof ko wiyete noon mawnintinare ko yawitagol yimɓe ɓen salo ƴettugol gonga min abdallah mi wowla ɗo joni goɗɗum hara ko ɗum woni gonga on kono inna ɓaytum miɗo ɓuri o jawdi miɗo ɓuri o jaahu miɗo ɓuri o tedduga miɗo ɓurimo marsata few salora saabu ɗum ɗon woni mande ko gotum e mawnintinare ko ɗum ɗo heɓuno iblis a inni min a tagilan e yiite
a tagi adama oɗo e loopal ana hayrum minhu komin ɓurimo moƴƴude woni ella ɗiɗa ɓon ko batrul haqqi wa hamtun nas yawitago limɓe ɓe mo yiwɗa o ko an ɓuri si gonga mo wola ma jaɓata sina hara komo falɗa woni ko wowi hara wonima neɗɗo mawnintineɗo joni noon o cheytan ɗo mawdu hutba meɗen on komi waɗani ɗum ɗo ko muqaddima ko hollugol no woodi ɓuy falnoɓe wadde bakkatuji saabu cheytane o ɗo puusay ma e muɗum ɓay o wondiri wondema kanko kadi o yaada e ɓiɓɓe adama ɓen fof ka nder yitte jahannam joni noon piiji tati ɗi tawata ɗi nelaɗo sallah sallam maki ɗin si a waɗiɗi e nder ñallal ngal cheytane la yaqrubuka cheytanu o ɓattotakoma few wona fere o sowinsinama pihun ara num kon ndeɗa yaltaka suudu maɗa hiɗa yawde golle kala ka wonɗa yawde so tawi tunɗa yawtude ka suudu nelaɗo makiya jangoduwa ɗo wosa jangi o ɗo cheytaneji ɗin fof ko ina wuqita wa hufista min acheytan inna bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya sa jangi oɗo cheytanuji ɗin fof ɗi noddidiray ɓe nawa oɗo allah itti malayika ko aynama ñallal ngal fab kala e moɗon ɓadiɗomo ande haray ko halketeɗo a yalta yaha e hoore jaam lutti kadi ka hewtitugol ɗinna joni ko honɗum wonɗe wadde habboɗen mo ka retour nde mo artoya haray himo ronki nde mo artoya hara himo weela nde mo artoya hara tigi tigi on ko faala o ko yiwgol sonnajo ma yiwgol fayɓe ɓen joni habboɗen mo ka dambugal so hewti ka dambugal o janngari kadi du'a natirɗo on say noon naatiden e makko haray ko fuutino en kon fof e nder ñallal ngal récupéren ka nder suudu ton hande kadi itta commission ko habba ma ka dambugal on hande kadi sa hewtiti kadi a jangi du'a hewtitirɗo on inna oɗon hande hay hunde wawata selen oɗo sa hewtiti kama kadi ko ɗum ɗuwaɗa jangude bismillahi walajna wa bismillahi harajna wa ala rabbina tawakkalna du'a daɓɓo mo timma bindol goto sa jangi oɗo a naati an e cheytane o seedi ɗon a naata e tawa madagon himo pari ha moƴƴi kanko pay koy koye hiɓe famodiri pay koy koye jangi suudu ɗum hino laaɓi hino weltodirana si tawi a hewti a waɗari ɗum ɗo naata tawa madagon tawa himo tariri sengo taw darata mo pooɗi hundo kon ha ko kanko jaɓɓotoma ka dambugal ko wowlɗa wo haray ko ñamako fi hon ɗum ko ange hombo naatiɗi ko ange cheytane naatiɗi ko ange makko yaaduno on hewtiti ɗi hande kadi mi fillito duwa on bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah yalta sa hewtiti bismillahi walajna wa bismillahi harajna wa ala rabbina tawakkalna du'a daɓɓo ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo e nder ñallal ngal allah renima o aynima o dandima bone cheytane yo allah rena on fof danda on kadi pihun ɗiɗaɓum kun si kunɗo arima futorade julɗo fof julɗo himo hani jangugol ayatal kursi le minimum laabi jeɗɗi e nder ñallal kono ɗi jangirte askaru sabah du'a jangeteɗi bimbi a jangay ayatal kursi nde wotere sa jangi ayatal kursi bimbi nde wotere allah renete ha kikiɗe cheytane ɓaɗotakoma sa jangimo nde wotere kikiɗe jongandema ka salminɗa alansara ɗon e nangue ngen mutoyde ma ɗon e futoro juulede e to heɓamo une fois que ça soit ɗaka suudu ma ka juulirde ka hoore lawol jangu ayatal kursi nde wotere on ɗon kadi o renete ɗon ha jango kadi julɗo fof julɗo kadi no hani jangugol ayatal kursi nde wotere kala waqtu mo o salmini sa salmini subaka waɗamo nde wotere siko fana nde wotere siko alansara nde wotere nde futuro nde wotere gueƴe nde wotere e nder ayeje guluje jeego 6632 ma 6666 verset wonɗi ɗin ka nder qur'an fop aya ɓurɗo mawden ko ayatal kursi sa jangi oɗo andu cheytane kadi o woɗɗitike ma ñallal ngal fof joni noon sa heeɓimo laabi joyi ɓawo kala waktu a jangimo duwawuji jangeteɗin bimbi nde wotere duwawuji jangeteɗin kikiɗe kan nde wotere ɗum ɗo wiyete hijabu ɗum ɗo no ɓuuri ko yataka karamo kojo yo windane lekki hijabu no ɓuuri ko watta bakawol no ɓuuri ko watta lottoɗa nasi ma waɗa piɓol ma ɗum hoolora goɗɗum ngo acci allahu subhanahu wa taala
ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko maaki ɗum ɗo ko ɗum ɗo wiyete hijabu. sa faala hijabu hay sa yahari goɗɗo yo windane nelaɗo windaninoma sottaninoma ko ɗum ɗo gollitirta tawata ko yaadi e bindi. oɗo noon du'a askaru saba du'aji jangueteɗi bimbiɗin ko jogande maka salminɗa ɗon subaka ha nangue ngin fuɗa ko on distance ɗon on espace ɗon ko ɗon hanɗa jangude ɗi. si tawi noon bani adama o juuli subaka o nangue fuɗi ɗo haray marsari haray woni sago seytane ka walɗa ɗon o waray o soofa ka noppi ma ha hewa tew ko kada ha wawata immorde. bani adama so walike seytane haɓɓay mo ɓiɓɓe tati ittugol ɗin ɗon sa fini a inni alhamdulillahi allazi ahyani badama amatani haray fitti wotere. sa forsi a yehi a salli goyke haray a firti wotere. si tawi a yahi kadi a juuli nden ñande haray seytane ɓiɓɓe makko ɗen foppo a firtiɗe. woni ɗiɗi ko bani adama hani waɗugol tawata sa waɗi ɗum ɗo seytane ɓattotako ma e nder ñallal ngal. pihun tammum kun ko hanuɗa waɗugol tawata seytane ɓattotako ma. ko du'a daɓɓo kadi tawata na ko yahanti e nokkugo ma be karamo ko kaarijo sottanama nelaɗo sottanino en fof meɗen yo Allah ɓeydanɓe jamɓe kisi e kamɓe sahabaɓe maɓɓe ɓe gure maɓɓe. du'a tawata a janggay mo sono be kono a wattanta hakkille makko, a janggay mo kadi sono be sono kono ala wadde adadu landaɗo. no woodi du'awuji gon ton ko yeru ko falɗa o watta, no woodi du'awuji no ton hino happa ko jelu waɗata, naya mankin naya ɓeydu. ko hombo woni on du'a en fappuɗen hunjimo kadi miɗo felliti ɗum wi'a hon ɗum la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. laabi temedere bimbi sa salmini subaka ado nangue ngen fuɗude sa waɗimo laabi temedere seytane fap e groupe aji mum fof hay hunde ɓadotakoma ɗon kadi ha kikiɗe. sa salmini alansara ɗon e nangue ngen mutoyde kadi waɗamo nde laabi temedere ala hay e goto aro yeyɗo yawmal qiyama ɓurɗoma moƴƴere sina ɓurɗoma waɗugol on du'a ɗon hande kadi kutatama hay hunde ala ko kutayma. ko andirton ɗuma on avancé fe on ɗo technologie on hiɓe moƴƴini masalan wanwa siwa koye ko ɗum ɓe inta khatamu tasbih ɓe yeeya kon timma 5 euro a wattay kon ka hondu ɗo kala ka wonɗa haraɗa jangude ɗon ɗum no ɓuuri ko ñowata goɗɗo nde andituɗa o wowlande wotere nde andituɗa o wowlande wotere no gosa neɗa yiwa skarbek ɗo hewtoya 1000 Bruxelles no gosa ara timmini laabi temedere hay hunde kutatama. jantagol ngol ɗo kadi beson naki be joɗɗa fewta qibla ma ara ka juulirde beson naki kadi be harayɗa wondi e salliki e yewtino fi ɗum ɗon goɗɗo no wawi jantade inde Allah hay sonnajo sawi mo fiilade mo wawi jantade inde Allah sonnajo hay sawi mo jibini hara o laaɓari mo wawi jantade inde Allah wola koko wollen ɗo ɗum ɗo fof ko fiya daɗu bone o seytane kadi ko ɓuuri bonande sonnaɓɓen kadi fof ko saga tawata hiɓe yiwde lewru maɓɓe noon kadi par ce que hiɓe andi fewno ɗon ko ɓuura andede kon goɗɗo so innama himo yiide lewru makko o memata hay e hunde ko yowodiri e dewal ko faljere molnade ko innaɗa la yamassuhu illa almutahharun memata qur'an on si wona laaɓuɗo ɓe innari la yaqraw hiɗa wawi jangude ko hunjiɗa kon no sella. jon technologie on avancé kadi téléphone ji ɗi no mari qur'an tablette ji no woodi ka télé ka hiɗa wawi ɗumane ɗaɓɓita ka youtube ɗon jentoɗa no sella. sonnajo on himo fiilade himo jibini o laaɓari mo wawi jantade inde Allah waɗa astahfirullah yeru adadu mo faala o, subhanallah yeru mo adadu mo faala o, subhanallahi wa bihamdi yeru ko faala o, la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir yeru ko faala o, subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. mo wawi wadde ɗum ɗo mo wawi juulgol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam c'est pas obligatoire be hara tawata himo laaɓi fi honno seytane o sowi sinaymo on sey haray himo gayni fiidude kanko tigi e wonki makko. ɗiɗo piiji tati musidɓe julɓe tedduɓe mo beeyo eto wattana hakkille majji ɗiɗo fof sa hawtidiriɗi ƴettatama 10 minutes hara gayniɗi 10 minutes timmata. bisimillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. himo ka husnul muslim oɗo jangata si yalta bimbi sa hewtitiga ma kikiɗe bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. oɗo kadi yoni ayatal kursi kan alhamdulillah yo Allah dandu goɗɗo wonde julɗo ara hon jaaka ayatal kursi
ɗum noon fof no anndimo la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli cheyin gadir ko ɗo timmininte jikru men o sa gayni subhanallah yo laabi 33 a waɗi alhamdulillah laabi 33 a waɗi allahu akbar laabi 33 woni 99 timminira ɗum ɗo la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli cheyin gadir ko ɗo no wiyaɗa ya waɗumo 100 fois bimbi 100 fois kikiɗe haray a renama goɗɗo so dani boɗe cheytan haray hande kadi a woni aade julɗo mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah jaɓan en dewe men ɗen mi toriki rabbul ibade on kala wonduɗo ɗo e ande ko allah woni itto wande yo allah ittanmo ande makko nde mi toriki rabbul ibadi on yo allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinana en ka meɗen mi toriki rabbul ibade yo allah dandu en ala e wawata e joguede nawnuɓe ma nawniraɓe fof yo allah on sellimɓe marɓe ɓe yo allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓe yo allahu on okkorɓe mi toriki allah subahana taala yo allah wurno en koyen julɓe yo allah ƴettito en hara ko en gomɗinɓe mawɓe men andinɓe l'islam ɓen fatiɓe on foof yo allah hokkuɓe aljanna yeɗo luttuɓe hoore gurdam ɓen kadi yo allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane ɗen mi toriki allah subahana taala yo allah okkor en ka meɗen lamɓe fewɓe nunɗuɓe huuloɓe allah yo allah waɗu ɓen ɗon kadi e meɗen kadi yo allah waɗu en enen kadi laamateri fewndi nunɗundi hara ko hulori allah yo allah moƴƴinag e leydi lagine ndin yo allah waɗu en enen kadi julɓe moƴƴuɓe fewɓe nunɗuɓe rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rachada wa sallallahu nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira